कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 गौरांग निताय गौरांग, निताय गौरांग निताय गौरांग, निताय गौरांग निताय गौरांग, निताय गौरांग निताय गौरांग, निताय गौरांग निताय गौरांग। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण Krishna Krishna Hare 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 Rama
भाई रे हरि बोल हरि नाम बिना जीवे हरि नाम बिना जीवे हरि नाम बिना जीवे हरि नाम बिना जीवे धन नहीं रे हरि बोल भाई रे हरि बोल भाई रे प्रेमानंद हरि हरि जय हरिनाम संकीर्तन की सौभाग्य जे आमे आमर इस्कन जीडीसी एवं गुरु श्री श्रीमद गौर गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज उपयुक्त प्रतिनिधि श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज को प्राप्त होइछे से भवती भारत तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च वासुदेव परावेद वासुदेव परामकम् वासुदेव परायोग वासुदेव वासुदेव परं ज्ञानम् वासुदेव परं तपः वासुदेवया देवकी thousands of Manipuri Vaishnavas come here in the lane of Jagannath to have the darshan of Lord Jagannath. प्रतिवर्ष ए श्री श्री जगन्नाथ धाम को हजार हजार मणिपुर भक्त आसंती श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी दिव्य दर्शन लाभ करने पाई. And recently there was last month in ISKCON Manipur, Sri Jagannath Baladev Subhadra were also installed by the priest of the king of Puri. निकट अतीत गत नवेम्बर 11 तारिख श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी श्रीविग्रह माने मणिपुर जो आम इस्कन मंदिर उन्मोचित है पुरी धाम पूजक मान द्वारा भक्त मान द्वारा प्रतिष्ठित होती by the Rajgurus.
गजपति महाराज जो राजगुरु से द्वारा ये विग्रह माने प्रतिष्ठित होइछन्ति। So therefore it's a Utkala Bhumi, and the line of Lord Jagannath is always a great source of inspiration for all the Vaishnavas, especially Vaishnavas from Manipur. So this Sankirtan, Millennium Sankirtan, Sri Jagannath Millennium Sankirtan Padayatra, so is an offering to their lordships for the pleasure, so that all of us get the blessings of Lord Jagannath. श्री जगन्नाथ सहस्राब्दी संकीर्तन पदयात्रा श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी एक अर्पण अटे, एक विशेष कार्यक्रम अटे जद्वारा कृपा आशीर्वाद लाभ करवा। The Shastras say that this human form of life is the most important. Shastra जोनि मध्य अति मूल्यवान एवं दुर्लभ अटे। So in the human form of life, therefore, one must completely dedicate one's life in the service of the Supreme Lord. सेथिपाई ए दुर्लभ मानव जन्म रे जणे निश्चित भाव तार जीवन को परमेश्वर भगवान के सेवा रे उत्सर्ग करबा उचित। We will get in the human form of life the ultimate goal of life. It is actually to develop the spiritual consciousness, spiritual understanding about the ultimate meaning of our existence. ए जीवन रा अंतिम लक्ष्य हला आम जीवन रा प्रकृत लक्ष्य कण ताहाको अवगत हेबा। सब जगन्नाथंकर जणे उपयुक्त भक्त वा सेवक हेबा। So therefore Bhagavad says, Kriteya Dhyayatu Vishnu. So in the Satya Yuga, so that process is the Guru Dhyanam, the meditation on the Supreme Lord. सेथिपाई श्रीमद् भागवतम कहन्ति कृतेज ध्यायते विष्णु। सत्य जुगंगर साधारण जीवन सीमा थिला 1 लक्ष वर्ष। So in this way, this Dhyanam meditation is the practical process of understanding about the nature of our existence. सेथिपाई आमर जीवन रा स्थिति बा लक्ष्य को जानिबा पई ध्यान ही उपयुक्त मार्ग थिला। आयुष 10,000 वर्ष हला सेथिपाई एही यज्ञ कर्म निर्णीत हला जीवन रा अंतिम लक्ष्य प्राप्त हेबा पई। Similarly, in the Dwapara Yuga, Dwapare Paricharyayam, in the Dwapara Yuga, to worship the lotus feet of Lord Vishnu, there was the process where people lived on the average about 1,000 years. सेथिपाई द्वापरे परिचर्यायां द्वापर जुगरे लोकमानंगर आयुष 1000 वर्ष सेथिपाई भगवान विष्णुंगर पाद पद्मर सेवा करी जीवन रा अंतिम लक्ष्य प्राप्त हेबाई निर्णीत अटे। But we are in the age of Kali, in this Kali Yuga. In the Kali Yuga, the people who can live at the most is about 100 years. So those processes in the Saitya, Treta, Dwapar, those processes are not practical in the age of Kali because we live very, very short time. And so in this age, the Bhagavad says that Kalauka Dhari Kirtanat, in the age of Kali, so to be engaged in the Sankirtan Yoga, that is the practical process. तेणु आमे भयंकर कली जुगरे जन्म ग्रहण करिचे जदिओ कलौतर हरि कीर्तनाथ कहा जायछि एवं कली जुगरे लोकर आयुष मात्र 100 वर्ष तथापि ए हरि कीर्तन व्यतीत अन्य 3 जुगर ध्यान यज्ञ बा ए विग्रह अर्चना हमको कोनोसी प्रकारे सहाय्य करिबो नाही जीवन रा अंतिम लक्ष्य प्राप्त हेबा पई। सेति पई अति सरल सहज पंथा ए हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कलिजुग निमित्त अनुमोदित पंथा अटे। Hare Krishna Mahamantra will be heard in every town and village. This was predicted a little more than 500 years ago by Gauranga Mahaprabhu. आज को 514 वर्ष तले श्री चैतन्य महाप्रभु नदिया नवद्वीप रे आविर्भूत होइथिले एवं से भविष्यवाणी देइथिले जे पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे आमार ई नाम। तांकर से भविष्यवाणी आज सफल होइछि एवं पृथ्वीर सर्वत्र ग्राम एवं नगर रे एही नाम कीर्तन प्रचार प्रसार हेउछि। परिणत होइछि आमर एही अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघर संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराजंकर एही विश्वव्यापी
ଏହି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ପ୍ରଚାର ଜରିଆରେ ଏବଂ ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତିଟି ନଗର ଏବଂ ଗ୍ରାମରେ ଏହି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି। So therefore this is called the Yuga Dharma. This Nama Sankirtan is called the Yuga Dharma, means Kali Yuga Dharma is a Nama Sankirtan. ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଯୁଗ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଏହି କଳି ଯୁଗ ଧର୍ମ ହେଉଛି ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପଦଯାତ୍ରା ଆମେ ଯାହା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ତା ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ଚନ୍ଦନପୁର ଦଣ୍ଡଭଙ୍ଗା କ୍ରୀଡ଼ାକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଏହା ଯାତ୍ରା କରିବ। So at around 2:30 in the afternoon, and we do the parikrama of Sri Mandir, and we will camp at the Gandhi Ghat in the beach, in Jagannath Puri beach. ଆମେ ଚନ୍ଦନପୁର ଏହି ଦଣ୍ଡଭଙ୍ଗା କ୍ରୀଡ଼ାକ୍ଷେତ୍ରରୁ ସକାଳ 8:30 ରେ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 2:30 ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବାହାର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ବେଳାଭୂମି ନିକଟରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀଘାଟ ଯେଉଁଠାରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ସେଠାରେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ। ବେଳେ ଏହି ବେଳାଭୂମିର ଗାନ୍ଧୀଘାଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହିତ ସେଠାରେ ସମଗ୍ର ରାତି ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ଏବଂ ମଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ତତ୍ପର ଦିନ 1 ଜାନୁଆରୀ 2001 ଯାହା ସହସ୍ରାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଦିବସ ଅଟେ, ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଏହି ସହସ୍ରାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରିବେ। ମହୋଦଧି ସ୍ନାନ ପରେ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସହସ୍ରାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ କହି ଅଭିନନ୍ଦନ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସହସ୍ରାବ୍ଦୀର ସଂଚୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦମ ବିତରଣ କରାଯିବ। So this 1000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭକ୍ତ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ମଣିପୁରରୁ ଯେଉଁ 100 ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦକ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆମର ଏହି ଓଡ଼ିଶା ବା ଉତ୍କଳରୁ 100 ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ଯୋଗଦାନ କରି ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। we like to invite many Vaishnavas, devotees here from Balasar to kindly join us in this historic Padayatra program day after tomorrow. ସେଥିପାଇଁ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀପାଦଜୀ ମହାରାଜ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି 31 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ସେଥିରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଏହି ଐତିହାସିକ ପଦଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। On the 31st of this December, at the end of this year, that means day after tomorrow, in the evening at 5 o'clock, the Padayatris will be received by Gajapati Maharaj at Gandhi Ghat in the beach, and also there will be many Mahants from Jagannath Puri, and they will give their blessings to all the Padayatris so that there will be peace and happiness, and then remove all troubles in the life's journey. For drumming program, these drummers are from Manipur. Many of you might not have seen, but we have very well-developed cultural part of the Sankirtan. Drumming is a very important part of the Sankirtan program. ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀପାଦଜୀ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଏହି ପ୍ରବଚନରେ ନେବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦକ ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖୁଛେ, ବୋଧହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆମର ଏହି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶବିଶେଷ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। So this evening, I am also an artist, so I will be joining the drummers at some point. ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀପାଦଜୀ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଆଜିର ଏହି ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦକ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ଶ୍ରୀପାଦଜୀ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଦକ୍ଷ କଳାକାର ଅଟନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର କଳା ଏଠାରେ ଆମକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। So you bless us so that we can have our prayer done properly. ସେଥିପାଇଁ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀପାଦଜୀ ମହାରାଜ ଆପଣ ଭକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠାରେ ସଫଳ ହେବ। So we will be starting
Centered around the pastimes of Sri Gauranga Mahaprabhu and Lord Krishna, that these are very seasonal dances. So this is strictly spring festival. Is a first Mahaprabhu's festival coming in the spring season. But in the spring season, is a Dham Galak is as part of the spring Sankirtan within Mahaprabhu's festival. And so there are groups like the children's groups, the ladies groups, the men's groups, and all different groups. They always sing and dance about the wonderful pastimes of Gauranga Mahaprabhu and Lord Krishna. It is done, so they have their own way of dancing. They have to come and watch it in Manipur. But anyway, that's to present is in a small size of this place. But nonetheless, I think it gives you some sample. So,